سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. سابعا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، التوحيد. بدأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المهمة التي عهد الله إليه بها، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. يسمى هذا التوحيد، ثم حذرهم من أن يجعل لله ند في العبادة، ويسمى هذا الشرك، كما كان يفعل قومه بعبادة الأصنام. واعلم أخي الصغير، أختي الصغيرة، أن جميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم قد دعوا أقوامهم إلى التوحيد، وحذروهم من الشرك قائلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام في البداية سرا، لأن قومه ما كان يبيح دينا غير دينهم. آمن طائفة قليلة من الناس برسالته، فصاروا المسلمين الأولين، منهم أبو بكر، علي، وزيد بن حارثة. ثم أمره الله تعالى أن يدعو الناس إلى دينه جهرا. غضب سادة قومه عندما رأوا ذلك، رفضوا الإسلام، وحاولوا أن ينفروا الناس من هذا الدين، مستهزئين بنبينا صلى الله عليه وسلم ومحتقرين إياه. كانت تعتدي قريش أيضا على أصحابه ليتركوا دين الله، لكن إيمانهم كان أقوى من ذلك. كانوا يصبرون على هذه الابتلاءات، ثابتين وراجين ثواب ربهم ونصره. Septièmement, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à n'adorer qu'Allah, le tawhid. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença la mission qu'Allah lui avait confiée: appeler les gens à n'adorer qu'Allah. Ceci s'appelle le tawhid. Puis il les mit en garde contre le fait de donner un égal à Allah dans l'adoration. Ceci s'appelle le shirk, comme le faisaient les Quraysh en adorant des statues. Et sache, petit frère, petite sœur, que tous les prophètes avant lui ont appelé leur peuple au tawhid et les ont mis en garde contre le shirk en disant: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah. Vous n'avez pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Au début, Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donc appelé les gens à l'islam en cachette, car les Quraysh ne voulaient aucune autre religion que la leur. Un petit groupe de gens se mit à croire. Ainsi, ils devinrent les premiers musulmans. Parmi eux, Abu Bakr, Ali et Zayd ibn Haritha. Puis Allah, le Très-Haut, lui ordonna d'appeler les gens à l'islam devant tout le monde. Les chefs des Quraysh se mirent en colère lorsqu'ils virent cela. Ils refusèrent l'islam
et essayèrent de faire fuir les gens de cette religion en se moquant de notre prophète et en le méprisant. Ils faisaient aussi du mal à ses compagnons, pour qu'ils abandonnent la religion d'Allah. Mais leur foi était plus forte que cela. Ils patientaient fermement sur ces épreuves, en espérant la récompense de leur Seigneur ainsi que son secours. Fawaïd. Bon à savoir. كان أول من دخل في الإسلام من الرجال الأحرار أبا بكر، وكانت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من النساء، وكان علي الأول من الغلمان، وكان زيد الأول من الموالي. Le premier parmi les hommes libres à se convertir à l'islam fut Abu Bakr. La première femme fut Khadija, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ali fut le premier parmi les jeunes hommes et Zayd le premier parmi les esclaves. As'ila. Question. Awalan. Ma tawhid. Premièrement, qu'est-ce que le tawhid? Thaniyan. Ma shirk. Deuxièmement, qu'est-ce que le shirk? Thalithan. Masmu dinillah. Troisièmement, comment s'appelle la religion d'Allah? Rabi'an. كيف كان رد فعل سادة قومه عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام جهرا. Quatrièmement, comment ont réagi les chefs du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a commencé son appel à l'islam devant tout le monde?